as much as possible to garner of His words. And as what the Apostle Paul had said, kaingon niya, faith comes from hearing, Romans chapter 10 verse 17. And faith there is actually pistis, and it speaks about doctrine. So doctrine comes from hearing, and hearing or listening from the Word of God. And may plus points lang sa ato ang panahon karon because we can utilize this kind of, natay projector, kung naay sa ato dinhi na ay photographic memory, ma-capture ninyo ang ato ang slides and somehow ma-remember ninyo kung unsang ato ang gina-point out sa ato ang study. So, always nato gina-reiterate na every time we study the Word, gina-remind ta na ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan. So the Word of God is alive, it's powerful. Ug mao ni ang gamiton sa Holy Spirit in us, no? It is sharper than any two-edged sword. By the way, pag ingon ni Paul regarding anang sword, wala siya lain gina-identify kundi katong ginagamit sa legionnaire. Small sword siya, pero kung hand-to-hand combat, pag close combat, ang ginakahadlokan is actually during the time sa panahon nga nagsulat si Paul, isang Makaiya. So, Mambel, pagka legionnaire ka or soldier ka sa Roman civilization, and then you are fighting sa soldier dito sa Greece, sa kung kinsa man na siya ng mga soldier, ang gikahadlokan gid actually is ang Makaiya. So, pag ingon ni Pablo na gi-illustrate niya ang word, it's like katong Makaiya nga ginagamit sa Roman soldier, mao to siya ang identity or ang message na ginapaabot sa ato ba na in our time, and somehow kung ato siyang i-reflect sa panahon nga gigamit ang katong sword, gi-identify niya to be the Word of God. So, the Word of God, it's alive, it's powerful, sharper than any two-edged sword, and it's effective really. Nakaan lang. Okay. I-try daw ninyo, basig. Sige daw, please. Kaya basig, wala amang ta dito sa video. Okay lang, we're good. Okay. So, gi-identify ang katong short sword, Makaiya, tungod kay, again, ang always good ginabutang sa context that we are at war, and the very effective weapon during the time sa hand-to-hand combat or close-in combat. Makita na ninyo later. Kaya na ako i-present sa inyo na slides. Nganong ang abundance always sa illustration sa panahon nga nagsulat si Paul is walay lain na soldiers kundi ang mga soldiers sa mga Romano nga mga sundalo. So, mao ni ang gamiton sa Holy Spirit, gi-identify just like a sword, Makaiya, and it's two-edged sword because ang iyahag yung ginagamit or ang iyahag yung himuon sa pulong sa Ginoo is kaya siya maghimo og surgery. So, gi-identify niya ang soul and spirit, kaya siya mo-slice sa unod ug sa utok sa bukog, and then somehow sa spiritual paradigm, ang pulong sa Ginoo kaya mo usisa. Sobra pa siya sa X-ray or sa MRI. Kaya siya muusisa sa huna-huna ug espirituhanong kasing-kasing. And sa panahon nga gi-close in na ni Paul ang iyang life, I mean, sa mga panahon na makita na ni Pablo na putla na siya og ulo, gi-remind gid niya si Timothy na ang pulong sa Ginoo, Timothy, it is actually inspired by the Holy Spirit, profitable for doctrine. Daghan kayo og mga Christians today na dili sila gusto og doktrina, dili sila gusto og pagtulunan, kay gusto gid nila entertainment. Pero klaro kayong instruction ni Pablo kay Timothy na ang pulong sa Ginoo it's inspired by God, profitable for doctrine, for reproof. Kinahanglan nga i-prove sa scriptures after scriptures. Kung naamang kay mga gray areas nga nasabtan before, ang gusto gid sa Ginoo na balik ta sa pulong sa Ginoo para i-reprove sa Dios ang mga prinsipyo that we are hearing from from the Word of God. So, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man and woman of God will be fully equipped. So, mahimo lang gyud mo or mahimo lang gyud kita equipped kung regular ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung himuon lang nato ni siya every Thursday, kulang kayo. You know why? Kung i-compare nato siya sa ato ang pagkaon, sa ato ang daily intake, pagkaon gani tawag pamahaw paniudto panihapon, kini pa ka ang pulong sa Ginoo. So, ang pulong gyud sa Ginoo mahimo gyung equip ang believer kung regular siya nga nagtuon sa pulong sa Dios. That's why ang 2 Timothy chapter 2 verse 15, kung imuhang tan-awon i-decode nimo ang verb word nga study
So pag-ingon ni Pablo kay Timothy, Timothy, you have to study. Ang study na word there is actually verb. Sa manang verb, that's action word, right? And it's actually imperative mood, meaning gihatag na command kay Timothy. And getting that context, kung kita si Timothy and then dawatan nato ang instruction ni Pablo nga magtuon gyud og sa Ilonggo pa tuon gid, no? Tunigid. So study to show, again the word there study, it's an imperative command. So gihatag sa ato ang instruction, and then ingon ni King Solomon, Ecclesiastes actually na siya, chapter 12 verse 13, duha lang kabutang noble nga buhaton sa usa ka magtuto, walay lain kundi una, he has or she has to respect the Lord and follow His commandments. Di man ta maka-follow sa iyang commandments kung wala ta nagtuon. So, study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed, and then you rightly divide the word of truth. So, sa pagsugod, you just approach the throne of grace, kay kita tanan mga believers naman, and we all have access to the throne room. In a moment of silence, mag-proceed ta sa ato ang pagtuon, pero pangayon gid nato ang pagpanguna sa Holy Spirit sa ato ang tunga. Okay? So, pray ta, and then we will commence our study karon na gabi. Let's pray. Salamat kay Amahan sa higayon nga imuhang gihatag kanamo, opportunity kani siya that we still have the freedom to assemble ourselves, remembering of what the Apostle Paul had instructed the believer sa pagsulat niya sa libro sa Hebrewanon, na ang iyang instruction na do not forget the assembling of yourselves and encouraging one another. And so somehow, as you give us the grace of life, na pa may opportunity to sit down and study your words, amo na ni siyang napagtanto, amo na ni siyang nasabtan, na really the highest form of worship is when we sit down and study your words. Kay maugin ni siya ang butang na magpabilin sa amo ang alimpatakan throughout all eternity. Sa panahon na kami nagatuon, and kung kami kini siya amo ang gi-embrace sa mga kamatuoran, dili mausik ang giingon ni Jesus Christ na ang langit ug ang yuta actually ni siya maga-perish, but ang iyahang mga pulong magapabilin gud hangtod sa walay katubtuban. So sa mga naa dinhi karon na gabi, may you continue to challenge us sa amo ang lesson, and for those who are sa end sa amo ang broadcast, hinaot pa unta ng balaan na espiritu magapadayon sa pagpanudlo sab sa ilaha. Usa lang ka condition ang gipangayo sa imuhang pamaagi in your economy, walay lain kundi mahimo lang ming positibo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. We are available, and then we are positive in listening to your words, and that's the only time that the Holy Spirit will confirm the truths that we'll be hearing right now sa amo ang pagtuon. So again, challenge minimo, padayon ka sa pag-challenge sa matag usa sa amo ang pagtuon karon na gabi. Balik namo sa imo ang tanan, pagpasalamat, pasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Now, gina-relate nato ang katong statement na until He comes, that every time we partake the Lord's Supper, hinaot pa unta nga mag-resonate ni siya na thought sa inyong huna-huna, na every time we raise the bread or we eat the bread, we drink the cup, we remember the statements or we remember the profound truths that we had undergone sa ato ang pagtuon, para dili siya ingon ba nga mahulog na lang ritual. Daghan kay mga Christians today na every time they partake the bread and then they take the cup, ang ilang hunahuna is ritual na lang kayo, ritualistic, to the extent nga dili na accommodate ang tactical victory nga gi-accomplish ni Jesus Christ dito sa cross. That's why importante kayo na ato ning mabutang sa atong hunahuna, and then we can resonate the truth nga ato ang gikuha sa ato ang pagtuon. So ang phase 2 actually sa until He comes, nakuha naman nato tong phase 1. Ang phase 2 is actually from the time that we are taken out. So pag tingog sa trumpeta, assuming in 5 seconds mutingog ang trumpeta. So 5, you count with me. 5, 4, 3, 2, 1. Sa usa ka pagpamisok sa mata, we will soon be gone. We'll be taken out, and then the moment we are taken out, for the next 7 years, for the next 7 years, we will be facing the Lord Jesus Christ. Dito niya sa Bema Judgment, kay iyahang ihatag ang ato ang award. So tan-awon nato ang kanina event sa panahon nga moatubang ta kay Jesus Christ, unsa ang mahitabo during the time sa pag-account ni Jesus Christ, kung unsa or kung unsa ang mga pagtulunan nga atong i-carry over, nga atong iatubang sa iyaha didto. So
Tanaw na to ang mga verses. So, ang phase 2, assuming na natas sa mga panganod, pag-ingon ni Jesus Christ nga you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. It is my prayer that you continue to imagine. Try to imagine, unsa kang imong itsura when you face the Lord Jesus Christ at the bima. So, ang ako agyong hangyo sa inyuhan na kung naaman tayo gina-imagine, ayaw sa imagine na ang kwarta. Ayaw sa imagine na ang gwapo nga balay. Ayaw sa imagine na kung unsa man ang gusto nimo i-imagine. But you try to imagine unsa ang ato ang itsura when we will face the Lord Jesus Christ mano-mano at the Bema Judgment. And then I'll be showing you verses after verses kung unsang accounting when we face the Lord Jesus Christ at the Bema sa katong ato ang illustration kaganina. So ang phase 2, this is actually the Lord's death until He comes. The phrase, it includes the period between the rapture to the end of the distribution of the crowns before going down on earth together with Jesus. So, 7 years, remember ha? 7 years, the moment we are taken out, when we will be there at the clouds, you count 7 years before tamunaog. And during sa 7 years, walay exemption. Dili kaingon nga makapanago sa presensya ni Jesus Christ kasi tanan ta mo atubang gyud sa iyaha. And let me show you the verses to prove to you na maugid ni siya ang mahitabo when we will be there at the Bema Judgment. First verse. In Romans chapter 14 verse 12, sa ingon ni Paul, so then each of us, klaro ha? So matag usa sa ato and possibly alphabetical order ang pagatubang sa Ginoo dito sa iyaha. So kung ang imong apelyido is Aaron, ikaw na mo atubang kay Jesus Christ. Pasalamat lang may kay nga mo ang apelyido kay letter Z, tapos letter U, tapos letter Y. So posible nga kami ang maulahi. But anyhow, ang importante lang na matag usa sa ato will face the Lord Jesus Christ at the Bema. So then each of us will give an account or will give an account, meaning an account there is actually from the word logos. So logos speaks about kanang ato ang acronym. Letter D, divine design. Next nga letter D, doctrine. Rules for living atong nasabtan from the Word of God. Operational tools that we get and understand from the Word of God. What are the principles, the promises, the techniques, and actions that we had understood and somehow na-incorporate na sa ato ang kinabuhi? Kung ato ba siyang gi-exercise. So when we face the Lord Jesus Christ, dili niya pangutanon kung unsa ang imuhang pila imong kwarta sa bangko, unsa ang imuhang career path, unsa ang imuhang gi-master nga, unsang imuhang master nga gikuha sa university, dili na siya ang pangutanan ni Jesus Christ, kundi unsa bang imuhang na-learn sa ako ang mga pulong. So that's the thing when we face the Lord Jesus Christ. So balik, Romans 14:12. So then each of us will give an account, that's logos, of himself to God. Again, the accounting is the Word of God. Next verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all. So this is actually the verse nga gisulat ni Pablo para lang siya sa mga believers, walay apil ang mga unbelievers because ang rapture of the church are only for those who had believed sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. So pag-ingon ni Pablo, we must all appear before the judgment seat of Christ. Mao to kaganina ang ato ang gipakita sa pula na bangko. When we will be there in the clouds, mao na siya ang judgment or Bema Judgment, judgment seat of Christ. And then ingon ni Paul, so that each one may receive what is due for what he has done in the body. Whether good, that's agathos, and that's divine good. So ang accounting ra gyud nga naay award is ang katong agathos, coming from the Word of God. Unsa ba ang mind ni Jesus nga na-incorporate na sa imuhang area of subconscious mind and conscience nga imo nang gi-adapt and somehow imuhang gi-execute while we are here on earth. Or evil. And evil there is actually faulos. Tanan ng mga human understanding, human philosophy, tanan na human trendings nga gihimo sa believer while on earth. Mao gina siya ang accounting dito when we face the Lord Jesus Christ. And then next verse, John chapter 12 verse 48. Ingon ni Jesus Christ, this is now Jesus Christ speaking. The one who rejects me and does not receive my words. And words here is actually rhema. Kabalo mo sang rhema? The very exact doctrine
nga inyuha or atuan ang gi-execute. That's why very, very important ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kasi when you don't study the Word, wala jud kay i-dispatch na kinaiya ni Jesus. So again, ingon ni Jesus Christ, the one who rejects me and does not receive the exact doctrine. Atong gisilatin ha, ang DICE. Ma-remember ninyo ang DICE? That's dispensations, isogagics, categories, exegesis. So sa ato ang timeline, always nato gina-remind ang ato ang soldiery na always ang abundance sa ato ang pagtuon dito kang Pablo sa iyahang mga pagsulat. Ang iyahang 13 epistles. So the word sa judge, and then ang next na word there is logos. So different ang rima sa logos. Kumbaga ang rima, this is the technical description. Ang logos is actually the kabuuan. So the general concept sa mind ni Jesus. So balik ko na to, the one who rejects me and does not receive my words, the technical description of his words as a judge. And then the word, that's actually the conglomerate part sa iyahang mind, no, ni Jesus Christ that I have spoken will judge him on the last day. That's why ang next nga slide, tanawan ninyo. So what is inside your brains? Is it human viewpoint? Is it creature viewpoint? Is it satanic viewpoint? Is it creature viewpoint? Or is it divine viewpoint? So ikaw gid ang makatubag ana. I am not here to judge you, and then vice versa. Wala pud kay katungod nga mo judge sa ako Kaganina na ipangutana si Ate Rain sa ako, ang ingon ako sa iyaha. That's between that person against the Lord. So it's between that person kana nga tao, ang accounting gid niya tubangan diha sa Ginoo. So may will always realize na sa ato ang kinabuhi while we are here on earth, we are actually aiming for a life of righteousness. So, are we aiming for that? So, ikaw gid actually ang makatubag. Ang importante lang na tonight sa ato ang pagtanaw sa mga texts, ma-realize nato na in our thinking faculties gina-knock ang ato ang huna-huna. Ang Ginoo naganak sa ato on how we are going to respond sa mga verses nga ato ang makita. And then in 1 Timothy chapter 6 verse 11, unsang instruction ni Pablo kay Timothy? Okay? 1 Timothy chapter 6 verse 11. But as for you, Timothy, O man of God, and then ingon niya, flee these things. Unsa man yung mga things? Gikan sa chapter 6 verses 1 to verse 10. O, hatag na ako na sa inyo ng mga assignment. Hatag na ako sa inyo na assignment. Try to read it. Kaya ang ingon gid ni Pablo, flee from these things. Katong gi-enumerate ni Pablo sa verse 1 to verse 10. And then, ang next, ang iyahang gi-provide, ingon ni Pablo kay Timothy, pursue righteousness. And that unsa ang concept regarding sa pursuance of righteousness? Walay lain kundi doing the right thing in the right way. Wala gyud uban nga pamaagi. Kung mahinumduman ninyo sa ato ang lesson katong operational wheel, katong standard operating procedure, that's the right thing in the right way. Humility, cleanliness, knowing that our old man had been crucified. You have to reckon that it is really dead to sin. Wala na somehow polluted thinking from Adam. Mao nang ingon ni Pablo, you have to reconcile or you have to recognize that it is dead to sin. You have to reckon that you are now alive in Christ. Ug mahimo lang na siya effective kung naatay abundance, hours and hours of study nga nabutang nato sa ato ang huna-huna. And then you yield to God the Holy Spirit. Kapag nagtugyan ka sa balaan na espiritu, imbis nga mukuha ka sa imuhang pamaagi kagahapon sa pamaagi ni Adan, imo na tong gi-shut off, kuha ka sa pamaagi ni Jesus Christ kay nagtuon ta. And somehow sa atong pagtuon, nag-transform ang ato ang line of thinking na imbis na line of thought nato from Adam, ang ato ang line of thought na is in Christ. So, we yield to God the Holy Spirit, and then we thirsty of the Word, we are hungry of the Word, and then we obey the Word. And somehow, we communicate to the Lord. So, pursuing of righteousness, wala gilain kundi right way or right thing in the right way. And then godliness, that's purity coming from the Word. And then sunod nagingon niya, faith. And faith there is actually doctrine. Dili na siya faith na pagtuo ha. Faith there is actually pagtulunan. And then love there, it's not emotional kind of love, but it's actually agape love, and it's a pattern of thinking of God. And that's love.
na ay divine love, na ay royal love, na ay virtue love, na ay, thought patterns of God. And that's actually ang reflection na ng love. And steadfastness, that's actually pagpadayon. Padayon lang. Tuon kagahapon, tuon today, tuon tomorrow, because again, giremind na sa ato na ang butang lang magpabilin throughout all eternity is ang na-invest nato sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. And that's steadfastness. And gentleness, you can always control ang gahom nga gihatag sa imuha. You can always somehow you're always over and above sa imuhang emotions because somehow ang naga-direct sa ato ang thoughts is the mind of Jesus Christ. Next, so sa pagpursu nato sa hunahuna ni Jesus Christ, unsa ingon ni Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of the faith. Again, that's doctrine. We can be able to stand, we can be able to, kaya nato mo extinguish sa mga fiery darts sa kaaway, kay kahibalo ta mo counter. So pag ingon ni Pablo nga fight the good fight of the faith, it speaks about the understanding nga kita isip mga sundalo. Gibutang ni Pablo si Timothy nga sa spiritual undertakings, sundalo ta ni Ginoong Jesus. That's why you have to fight the good fight of that pagtulunan. Kung pangutanon ka, nagtuo ba ka nga ang kaluwasan mawala or dili? Or i-rephrase na ko ang question. Nagtuo ba ta na dili matangtang ang kaluwasan? Yes or no? Yes or no? Nagatuo ba ta nga mawala ang salvation? Dili. Ano sa inyong question? Mawala ba ang salvation? Dili. No. Kaya ba ninyong depensahan? Dili. So mo ni ang point ni Paul. You fight the good fight of pagtulunan. So that whenever you encounter people nga ang iyahang grounds nga ang kaluwasan mawala, you can always stand your ground nga ang kaluwasan dili gid siya matangtang, and you can provide verses after verses after verses. Di lang kay verses kundi profound verses and concept nga gitudlo ni Pablo sa iyahang mga pagsulat nga indeed ang salvation can never be lost. So mo ning ang point ni Paul, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. I would wanted to play this video. Kaya lang wala na ako na set up ang try sa nato kadali. Roman soldiers nearly unstoppable. It wasn't just their weapons, it was their discipline, training, and kadali lang. Anisa, before tabo pa dayon, you have to realize that every time nga musulat si Pablo regarding sa soldier, wala siya laing sa iyang huna-huna nga mga soldiery kundili ang Roman soldiery. Dili tong soldier nga gipangunahan ni Alexander the Great, ni King Cyrus, kundili sa panahon nga buhi si Pablo, and during that time nagapamayagpag ang Roman legionnaire or ang Roman soldier. So, pag-play na ko sa video, tan-aw na to kung unsa ang kinaiya sa mga sundalo, sa mga Romano, and then we will get glimpse. Pao na to ang mga keywords kung unsa ang kinahanglan nga makuha nato nga pwede gid kaayo i-apply sa ato ang spiritual life. Ready? Play na to siya usab. every Roman soldier or legionary went through brutal. Dili na siya mabalik. Sure? Wala po. Lang ha. Learning to march for miles in heavy armor, sige na lang. build camps, Ibalik lang natin siya. perfect formation. Their secret weapon was the Roman legion, a highly organized unit that fought like a machine. Soldiers used the testudo formation, locking their shields together like a human tank, making them almost invincible against arrows. But it wasn't just defense. Romans used clever tactics, outsmarting their enemies with speed and precision. With iron discipline and advanced warfare techniques, the Roman army crushed empires and built one of the greatest civilizations in history. That's actually 1,500 years na mayagpag ni sila. Dali lang ha. Subo na to. Roman soldiers Alright. nearly unstoppable. It wasn't just their weapons, it was their discipline, training, Discipline, and training, strategy. Every Roman soldier or legionary went through brutal training, learning to march for miles in heavy armor, build camps, and fight in perfect formation.
Their secret weapon was the Roman legion, a highly organized unit that fought like a machine. Soldiers used the testudo formation, locking their shields together like a human tank, making them almost invincible against arrows. But it wasn't just defense. Romans used clever tactics, outsmarting their enemies with speed and precision. With iron discipline and advanced warfare techniques, the Roman army crushed empires and built one of the greatest civilizations in history. Yeah, imagine, we are at war. Diba remember? We are at spiritual warfare. One man, one woman, in the middle of the angelic conflict on earth. Asa ang battle? The battle is here. And unsa ang issue? Freedom is the issue. So tanawon nato ang mga keywords somehow para atong ma-identify. Mabasa lang ba ninyo sa likod? Akong gi-extract ang mga words nga iyahang giingon. Number 1 there, ang Roman soldiers or pag moingon ka og legionnaire or legion, lahi itong legionnaire kasi legionnaire single unit to siya. Pag moingon ka og legion, it composes like 4,600 to 6,000 soldiers. Mao na ang legion. And during that time, pagka naa na sila sa ilahang formation, unstoppable gid sila. Kung imong tan-awon ng history, namayagpag sila for the next 1,500 years. Because ilahag yung di-perfect ang system. Nga kung imong i-understand, nga kung mauni siya ang imong i-incorporate sa imong life, you will be unstoppable. Mo nang dili gid gusto, application, kanang word nga unstoppable. Kung i-apply nato na siya sa ato ang kinabuhi as a warrior, as a soldier of the Lord, and somehow you engage your battle, dili gyud gusto ni Satan nga mag-learn ta sa understanding ni Jesus Christ because when we understand the word, maoning effect ba na sa panahon nga nagsulat si Zechariah, not by might nor by power, but by what? By the Spirit. Unsang gamiton sa Holy Spirit? The Word of God. That's why whenever we capture the kaning idea na para na mahimo tang unstoppable, wa gitay laing buhaton kundi ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. And also, isa sa mga gimension na dito, not only their weapons, kasi given na ang weapon. The weapon is actually the Word of God. But somehow we need to understand ang sunod. Kita ninyo ni word? Discipline. In short, kung naatay disiplina sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung gibutang nato na siya sa ato ang, ambot kung nagahimo mog planner. Halimbawa, karon na semana mao ni ako ang plan. Every day mukuha ko og 1 hour sa pagtuon. Don't stop. Do it. Discipline kay mao ni siya ang gihatag dito na usa sa mga characteristics sa usa ka legionnaire or sundalo nganong mahimo silang or nahimo silang victorious sa ilahang engagement, sa ilahang warfare. So discipline. Next na word, training. Ang ilahang training kabalo mo bo, you try to see their kung paunsa nila gina-equip ng ilahang kaugalingon. Every day di ay lakaw sila 32 kilometers. So ang ilahang ginahimo lakaw 32 kilometers niya. Wala lang na siya kay kanabang usual nga walk kundi nagakarga sila og almost 30 to 35 kilos. Nga ilahang ginasikbit sa ilahang lawas. Kay naa gibutang sa ilahang shield, gibutang sa ilahang helmet, gibutang ang breastplate, naa sila shoes, naa sila sword, and then palakwon sila somehow para nga i-train ang ilahang lawas. So kung i-apply nimo na siya sa spiritual life, dili lalim ang espirituhanon nga pagkinabuhi. So discipline, training, and strategy. Pakita na ko sa inyo later ang strategy. Now, every soldier engages into brutal training, learning to march for miles with heavy armor, and then build camps. Na ako'y natanaw nga video nga kung maghimo sila o pananglitan, lakaw sila like mga 60 kilometers, musulong sila dito sa kanang lugar. Sa ilahang campsite, kaya nila himuon ang ilahang kampo. 3 hours, mudig sila og 9 ang kalalumba, ang depth. Magdig sila para nga himuon nila og ilahang campsite para buhaton nila kung pananglitan nagdig sila diri butang nila og tapok didto para didto sa sulod ilahang kublian nga mahimo nilang kampo. So katong ilahang gikalot o gitambak sa babaw sa itaas mao to siya ang mag-fortify sa ilahang campsite nga dili sila masulod sa enemy. Kung sudlon man sila sa enemy munaog sa ditch. So easy kay sa ila pag-spot. Munaog na ang kalaban. So ang ilahang pag-build sa camp kaya nila 3 hours makahimo na sila sa ilahang kampo nga makasulod tong 6,000 ka soldiers. Unsa ang effect? Sa atoa when we understand kung paunsa nato i-gather ang hunahuna ni Jesus Christ para nga i-create ang kampo. I will be showing verses
sa John, ang katong word nga keep, and it speaks about building a military defense. Kaya kaayo nato maghimo og depensa kung familiar na ta sa huna-huna ni Jesus Christ kay nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. So, building camps, and then they fight in perfect formation. Mauna nga sa ilahang pag-intrude sa ilahang enemy, ang general naa sa likod, tapos ang general nagatanaw siya sa unsa ang mga formation nga dapat nila himuon. Pakita na ko sa inyo later. Next slide. Now, the secret weapon is the Roman legion, meaning the soldier. It is highly organized unit and it fought like a machine. Gimension na dito kaganina. Clever tactics, kaya nga no, gina-train nila every time nga nag-practice sila. So may mga tactics sila. Pakita na ko sa next na slide. Outsmarting enemies with speed and precision, with iron discipline. Gihapon na siyang, ihatong gidiscuss gihapon dito. And they have advanced warfare techniques. Now, you have to realize nga naatay advanced warfare techniques mo nang dili gid gusto ni Satan nga mag-learn ta tungod kay advanced nga to ang utok. You know why? Because we have the mind of Jesus Christ. Ingon ni Jesus Christ sa panahon nga nagsulat si Isaiah, I am God, there is no like me. Declaring the end from the beginning. And that's actually advanced techniques. Advanced tactics sa kung nag-learn to sa huna-huna ni Jesus Christ, somehow discerning ang atong huna-huna to engage the battle. So they have these advanced warfare techniques. Crushed empires, and then one of the greatest civilization in human history. Kaya nga naman, part sa ilahang gina-practice is this. Kita niya? They have these Roman battle formations. Naa sila ginatawag na phalanx, testudo, conius, orbis. Na kung pananglitan, ako ang inyohang general, nata sa battle. Pag muingon kong orbis! 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 Kamong tanan nag-form og orbis para somehow ang formation, tungod kay ako ang nagatanaw, pwede nato i-defeat ang enemy. Tapos kung muingon ko og testudo, formation na testudo, kamusab kay nakasabot mo kung unsa ni siya nga formation, paspas kaayo mo nga mag-disintegrate din pangitaon ng inyong single unit para nga i-form ang testudo. That's why ang ilahang mga kalaban during sa grounds matingala gid sa mga Roman soldiers or Roman legion because ilaha gid ning gi-practice sa mga formation. So in short, kung ato ni siyang i-apply sa spiritual battle, okay? Unsa ingon ni Pablo? In 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. For God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But, sabi niya, but with the temptation, He will also provide the way of escape. Now, you try to imagine, di ba, battle, we are in the battle, and then, Jesus Christ, nga naa nagpuyo sa ato, siya ang nag-coach. And then, somehow, iyahang gina-coach, walay lain, kung dili siya mo gamit og pamaagi ni Adan. Kasi, dili niya kinahanglan og tabang, ni kinsa man, no? Because again, Jesus Christ is always the head. So, ang point is, pag ingon ni Pablo with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. What if? Next slide. What if kung katong mga Roman formation speaks about, halimbawa, kani nga formation, R&R. Every time we sin, gusto biya nga ipabungad sa ato ni Satan ang regarding sa guilt tripping. And then sa ato ang lesson, kung nakasabot ka nga mao ni ang formation, sa man tong R&R, rebound and recovery. That every time you sin, ayaw nagpadugaya. Kung naa kay nahimo nga sala sa huna-huna, you confess it right there and then. So i-identify kung saan na siya nga sala. So meaning may mga formation nga kinahanglan nato i-master, na kung na-master nato siya, so pananglitan kanina, master nato ang pag-understand sa DICE method, dispensations, isogagics, categories, exegesis. So kung pananglitan na master nato na siya, and you have 10 hours or 20 hours na solid instruction, formidable kayong ato ang ground. Next, kung pananglitan, istoryahan nato ang feeling of the Spirit or feeling the Spirit of the Holy Spirit, kung mao ni siyang formation. So every time we understand this kind of formation, mahimo nga magbarog ta, mutindog ta. Mao nang always relative to ang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 6. You go to Ephesians chapter 6, kadali. Start ka sa verse 10.
Ephesians chapter 6, starting from verse 10. Just follow me silently. Ingon ni Paul, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. And then verse 13, mao na ni instruction. Therefore, take up the full armor of God, that you may be able to withstand, meaning to resist. Mao na ni mga formation. And then, kung kani siya mga formation na perfect ni mo ning hours and hours, volumes of hours, na nabutang sa imuhang huna-huna, you can be able to withstand. And then, ingon niya, and having done all to stand, stand firm. And it speaks about the formation that we get, gikuha nato, gicapture nato, kung ginaunsa sa mga Roman soldiers, every time gina-invade nila ang ilahang mga kalaban, kung paunsa nila gina-penetrate ang formidable part sa ilahang mga kaaway. Nya dili na sila, kung try ko ninyo tanaw ang ilahang engagement sa war, dili sila disorganized. Nagahulat gid sila nga ang kalaban ang mo engage. Dili sila mag-una-una. Ang ilahag yung always ginahimo is ang formation na pwede yung pangitaon ang ano. Ako ang charger. May ginagunitan naman ako to kaganina. Ay, please. Kaya nagalobat na siya. Sorry. Dali lang kaayo. Lobat na gyud. Kanang puti lang. Tanggalin mo ang ibang mo. Sige. Okay. Sorry. So, balik. Nawala ko ang ano, te. Di ba? So, balik sa Ephesians chapter 6. Sa pag-iwan ni Paul, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand, meaning to resist. Kung kabalo ka sa formation, and when you have the abundance of the mind of Jesus Christ, pwede yung kaya siya i-apply sa ato ang spiritual warfare. And then, and having done all, to stand firm, pag-abot niya sa verse 14, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and then iyahan nang gi-identify ang panoply, ang armor sa usa ka Romano nga sundalo. And then the rest iyahan nang i-enumerate kung unsa ang armor sa usa ka sundalo sa Romano. Okay. So again, mao ni siya ang pagpasabot karon na the moment we are engaging into war, na ay mga formations or certain formations nga nasa hunang-huna ni Pablo, samtang ginasulat niya ang ang iyahang epistles, especially when he wrote this letter sa mga taga-Ephesians and then sa taga-Corinth, kay kabalugin si Pablo na we are into the spiritual battle. And somehow, ang Christian living, dili ni siya kay passive kind of living. Christianity is intentional. Ug ang pagkuha sa hunang-huna ni Jesus Christ is somehow building that doctrinal formation sa ato ang kalag so that we can be able to stand and withstand sa mga labay sa kaaway. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4, sabi ni Paul, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Unsa man ang i-destroy? Verse 5, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Jesus Christ. So again, ang issue is humility, dili ang pagiging hambog. No, because again, God is always opposed to the proud, but He gives grace
to the humble. 2 Corinthians chapter 10 verse 6. Being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Again, picture perfect sa submission, walay lain kundili ang Roman legion or Roman soldier. With a life with constant discipline, training, and formidable strength. Tungod kay grabe ang iyahang pag-train sa iyahang kaugalingon. That's why ingon ni Pablo kang Timothy. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 22. So flee youthful passions and pursue righteousness. Again, that's right thing in the right way. Or right way in the right right thing in the right way. Or right way in the right thing. So, pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. And, of course, sa mga believers. Verse 23, have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. So, kung dili siya pulong sa Ginoo, mas maay pa, dili istoryahan. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. Okay? Meaning, kinahanglan nga padayon nga i-discard ang evil things in us or sa iyahang kinabuhi kang Timothy. Correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. Verse 26, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Paano natin na siya ma-realize? Simple lang ingon ni Peter. How? Grow in grace, okay, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. So wala gitay lain buhaton kundili we incorporate time sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, ang question is, unsa ba tong gina-pursue? Are we pursuing righteousness? Or basin ang kaning sunod nga ready na mo? Next na slide. Or basin kani ang ato ang gina-pursue? Basin tayo. Basin we are it's because again we have to realize actually ang kanina word tae. Literal gini siya giingon dito ni Pablo sa word na skubala. Pakita na ko sa inyo ang verse later. Okay? So, kita gid ang makadiscern. Are we pursuing the life of righteousness nga gi-instruct ni Pablo kang Timothy or are we pursuing that, that object na tae, gawa sa atubangan ang result tae sa atubangan sa Ginoo. Now, two things that we have to consider. Kasi naatay two trends. One is lasciviousness and the other thing is asceticism. Now, tanawon sa natong lasciviousness nga ga-result siya og tae in our thoughts. Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are evident. Unsa man to siya? Sexual immorality, impurity, sensuality. Galatians chapter 5 verse 20. Idolatry. So, it speaks about kung sa ato ang gina-prioritize, sa ato ang kinabuhi. Sorcery, it's actually drug addiction. Because the word sorcery in the Greek, that's pharmakia. So, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, what else? Envy, drunkenness, orgies, and things like this. So, mo ni siya ang lasciviousness nga nag-result og tae. Okay? I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit, notice niyo ang word, dili niya giingon nga will not enter because Galatians was written para sa mga believers. Ug ang iyahang profound nga statement, will not inherit, dili kay enter. So maka-enter gihapon ang anak sa Ginoo sa presensya sa Ginoo, pero dili lang niya makuha ang inheritance. Okay? That person cannot inherit the kingdom of God. So that's lasciviousness. Sa katutanan nga gi-mention ni Pablo sa Galatians chapter 5 from verse 19 to 21, those are actually lasciviousness, meaning tawhanon nga kalipay or gitawag nga libido nga pamaagi. And number 2 nga trend, asceticism. Sa maning asceticism. This is actually bleeding heart, good doer. Tanaw nato si Pablo kung unsa siya ka
kanabang ang iyahag yung past nga iyahang gi-identify sa mga panahon nga nagsulat siya sa mga believers sa Philippi. And then somehow mao ni siya ang nabilong sa category sa asceticism. In Philippians chapter 3 verse 4, sa ingon ni Paul, "Though I myself have reason for confidence in the flesh, also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, mas daghan ko. Kaya kung namo ipasigarbo, ingon ni Pablo, mas daghan ko nga ipasigarbo sa inyo ha." Verse 5, ingon ni Paul, "Circumcised on the 8th day." So, gifollow sa iyahang ginikanan ang pamaagi sa Hudyo nga pamaagi kasi nana sa ilahang balaod. So, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to a law, a Pharisee. Okay? So, mo nang iyahang standard. Verse 6, as to zeal, a persecutor of the church. As to righteousness, under the law, blameless. Okay, mo ginang iyahang description sa iyahang kaugalingon. And then verse 7, ang sa ingon niya, "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ." So katutanan ihatong limtan. Okay? And then verse 8, diri nato gikuha ang word nga tae. Ingon niya, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things." Katutanan, sa Hudyo nga pamaagi, sa Fariseo nga pamaagi, ingon gid niya, "I have suffered loss of all things and count them as rubbish." Kinsang na King James Version? Tanaw gid niyo ang King James Version? King James? Okay, pero tanaw ka na kay King James? Because sa King James, that should be how it should be interpreted or transliterated. Sige daw, King James. Philippians chapter 3 verse 8. Chapter 3 verse 8. Yea, doubtless, Okay. and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, Mhm. for whom I have suffered Okay. the loss of all things, and do count them but dung. Dong. Dung. Dong. That's tae. Next. That I may win Christ, and be found in Him, not having my own righteousness, Mhm. which is of the law. Alright. Two things when we pursue tae. Katong lasciviousness and then asceticism. Meaning, kung mauni siya ang trending sa hunahuna sa tao and not the righteousness that can be found only from the Word of God through the context of dispensations, isogagics, categories, and exegesis. Mahulogin na siya always na dung or tae. So again, in contrast with the following verses. So tanaw na to ang kaning verses, sunod na mga verses, unsa ingon ni Paul. In Ephesians chapter 3 verse 14, mao ni ang ingon ni Paul. "For this reason, after we understood kung sa bang atong ginapursu, are we pursuing righteousness or are we pursuing dung or tae?" Ingon ni Pablo, "For this reason, I bow my knees before the Father." Next verse, verse 15. "From whom every family in heaven and earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit." Now, the Holy Spirit. Okay, the moment we believe about what Christ have done, asa gibutang ang Holy Spirit? It's in our heart. Okay? That's actually 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Gibutang din ha ang Holy Spirit in your inner being. And then ingon niya, so that, unsang result? So that Christ, who is the Word. Okay? Because Jesus Christ is the Word. So that the Word that's pwede na siya transliterate. So that the Word may dwell in your hearts. And the heart is here. Our subconscious mind, our conscience, na mao ginang pag-ampo ni Pablo na ang Word may dwell in your hearts through, kita niyong word na faith. And faith there is actually doctrine. Dili na pagtuo. Kung dili pagtulunan. Mao na nga kinahanglan ta magtuon para nga i-memorize ang mga principles, para i-understand ang mga concept, para makuha, ma-appreciate nato
ang mga formations, katong atong gipakita kaganina, ang mga formations sa ginahimo sa mga Roman soldiers at ito siyang i-accommodate in the spiritual paradigm na kung maisabtan nato tong mga categories sa truth, nag-lay down sa pulong sa Ginoo, mao na ning giampo ni Pablo, so that the word may dwell in your hearts through doctrines, that you being rooted and grounded in love. And love here is actually the mind of Christ. Dili na siya pattern of emotions, but is always about the pattern of the thinking of Jesus Christ. Again, we have the mind of Christ kung nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. Next, may have strength to comprehend with all the saints. Mo nang kinahanglan, we must have a common denominator. Ug mahimo lamang na siya nga ma-realize kung nagasigita og tuon sa pulong sa Ginoo. So mao ni ang magnet nato. Okay? So that we may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, and the depth. And to know again, that's actually the mind. Okay? To know the mind or the love of Christ that surpasses information. That's gnosis. That you may be filled with all the fullness of God. But it requires our time, again, intentional time in the study of the word of the Lord. Verse 20, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power. Unsa ang power na gamitan sa Ginoo? The word. Not by might nor by power, but it's always by the Spirit. Unsa ang gamitan sa Holy Spirit? The word of God. So according to the power at work within us. Verse 21. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Mao gining dili gusto nga masabtan or dili gusto ni Satan nga masabtan sa mga believers. Pero sa ato nga nagatuon, salamat sa Ginoo. So, unsang mahitabo? So before He comes on the clouds, sa atong hinumdumon, we need to remember the doctrines of the crown and how to get it. Are you ready? So tanaw na to kung sa mga doktrina sa mga corona when we will face the Lord Jesus Christ. Because again, giingon si Pablo in 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Sa ingon ni Paul, we are God's fellow workers. So si Pablo, kauban sa mga apostoles at the time, sa mga prophets at the time, nga kauban niya, ang ingon niya, kamong mga taga-Corinth, you are God's field. So in our time today, kita ang field, kita ang ginatanuman. Okay, ug si Pablo pa pag-istorya ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, ako ang nagtanom, si Apollos ang nagbunyag, pero ang Ginoo ang nagpatubo. So in short, we are the field of God. Ikaw, ako ug ikaw. And then kita ang mag-decide, unsa ba, tambok ba ato ang kasing-kasing or batuhon ba or balason ba? Okay, so ikaw gid ang mag-decide. So you are God's field or God's building. Verse 10, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation. So si Pablo ang nag-share about Christ dying on the cross dito sa mga taga-Corinth. Okay? And someone else is building upon it. And then let each one take care how he builds upon it. So ikaw gid actually ang mag-decide kung ginaunsa nimo pag-build. Are you building it like once a week? Or are you doing it every day? So ikaw gid actually ang maka-decide or ikaw ang maka-discern. So kung ginahimo lang nimo every Thursday, mag-stutter actually ang growth or very very slow ang pag-grow. Pero kung everyday ka nga nagakaon, nagainom sa pulong sa Ginoo, just like what Joshua had said, pag ingon niya nga ayaw i-depart ang pulong sa Ginoo, you have to meditate it day and night. And then somehow kung mao na siyang imuhang trend sa imuhang kinaiya, you will be blessed. Okay, that's Joshua chapter 1 verse 8. Next slide. Sorry. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. For no one can lay a foundation other than which is laid, and that is the Lord Jesus Christ. So magito ang pundasyon, His death, His burial, and His resurrection. And then our decision. Pagabot sa verse 12. Ang sa ingon ni Paul, now if anyone builds on the foundation, si Jesus Christ, and then ang sunod is gold, silver, precious stones. And then sunod, stones, wood, hay, and straw. Isa-isahon nato ni siya.
that the moment we face the Lord Jesus Christ, kung naatay concept or context sa huna-huna, kung paano kuhaon ang gold, silver, and precious stones, mabantayan nato ang ato ang lihok while we are still here on earth. Verse 13, ingon ni Paul, each one's work. Work here is actually from the Greek word ergon. And ergon means, pwede pud work, na trabaho, or akong another description or definition from Thayer, that's actually mind. So, i-transliterate na to. Each one's mind or inner motivation. Asa ka na-motivate? Sa pamaagi ba sa tao or sa pamaagi sa huna-huna ni Jesus Christ? So, it's between you and the Lord. Ikaw gid ang nakahibalo. Pero ma-manifest na siya when we face the Lord Jesus Christ. So, will become manifest. Kanus when we face Him sa judgment seat of Christ, sa Bima, for the day will disclose it. Mao na siya, Bima seat. Because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work or mind each one has done. Now, if the work or mind or inner motivation that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. And if anyone's work or mind or inner motivation is burned up, sa mahitabo, is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through eternal lake of fire. So, saved gihapon siya, pero ang mawala sa iya, kabalo mo unsa? Ang mga rewards. That's why, in phase 2, katong the Lord's death until He comes, okay? Katong gitanaw nato kaganina, ang phase 2, the moment we face the Lord Jesus Christ, sabto nato ang context sa gold. Okay? So, gold comes from understanding the mind of Christ through Drapta and the practical application of it during our conscious living on earth. So, kuha nato ang una na crown. I still have 10 minutes. Okay lang mo? Okay, 10 minutes. Kuha nato ang una nga crown. And first crown is actually crown of glory. Okay? So, ang crown of glory, mao ni ang pagkuha na. This crown is given to those who were able to teach others. Dili lang ni para sa mga pastors ha. Ang akong stance today, dili lang ni para sa mga pastors or teachers nga nagatudlo, kundi para ni siya sa ato atanan. Okay? So this crown is given to those who are able to teach others as part of the body of Jesus to grow in the grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. So in short, kung nasabtan nimo nga ang crown of glory can be given to you, manggigigil jud ka ani ba? It will give an inspiration or an inner fire sa imuhang kinabuhi to move further. Para nga mag-learn ka sa doctrine, mag-learn ka sa mighty Jesus Christ, para nga ma-share nimo sa uban. That's why in Hebrews chapter 5 verse 12, sa ingon ni Paul, for though by this time you ought to be teachers. Wala ni giingon ni Pablo para sa mga pastors lang, kundili para ni siya sa tanan. So Jade, kung nagatuon ka sa pulong sa Ginoo and then you go back to your respective, halimbawa sa school, kung naa kay duha or tulo ka kalag nga imong ginatudloan didto, the Lord sees your work, the Lord sees your motivation, and somehow every time nga nagatudlo ka o imong ginatudlo is the mind of Christ, you are kinibang pwede ka tagaan sa crown of glory when you face the Lord Jesus Christ. So balik, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God, and then you need milk, not solid food. So ang next na mga verses or next nga mga sentence, actually sa mga baby ni siya kay wala gid nag-grow. 5 years na isip Christian, 10 years na nga nahimong Christian, pero wala gid actually produce, wala production. Pero katong mga 2 months pa lang, 3 months pa lang, 5 months pa lang kay nagmatuto sa pagtuon and has the capacity to teach. Mas able pa nga magtudlo. Maunang matama gid ang principle na giingon ni Jesus Christ sa iyahang, katong iyahang audience during that time ba. Ang mauna, maulahi. Ang maulahi, mauna. You know why? Tungod kay ang ulahi nagtuon. And somehow sa ato ang pagtuon when we are dispatched sa kung asa man na ato ang geographical location, kung nagatudlo taog ato ang kung pwede ato ang anak or ato ang amigo, kung naay duha or tatlo, and you are able to teach them, again, pwede nga makuha nimo ang crown of glory. Titus chapter 2, ihatag na ko sa inyo ang assignment, you just jot it down, basahan ninyo ang chapter 2 sa Titus. And it's my prayer na ma-inspire mo.
Okay, tungod kay again gisulat na siya ni Pablo kay Titus, and somehow gina-encourage niya ang mga elders, ang mga young people, ang mga women, and somehow sa kanang nga chapter gi-urge niya nga magtudlo. Ang purpose so that when you are able to teach, you can get the privilege of having that crown of glory. Next verse. Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly. Teaching, again, para na siya sa tanan, teaching so that when we are able to teach, you have the privilege to get that crown of glory. Teaching and admonishing one another in all wisdom. That's Sophia, coming from the inner motivation from the mind of Christ. Singing psalms and hymns, spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Next verse. So that when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. In short, kung ato ang intention is maipasa, mahatag nato sa uban kung sa ato ang na-learn, we get this principle. This is now the principle. Learn to learn. Ang sangtunan, something with eternal value. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. In Isaiah chapter 40 verse 8, the grass will wither, the flower will fall, but the word of the Lord will stand forever. So kung ikaw ang tao nga mupasa sa next generation, kay nakahibalo ka nga mauni siya ang pinaka-importante, and then somehow you execute it with grace, with poise, and somehow with stability, I will tell you, apil ka nga matagaan sa crown of glory. Again, ako ang stance, dati manggod, ang ingon sa uban nga mga theologian, ang crown of glory para lang sa mga pastor. Pero in my stance today, apil ikaw nga nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Bisan pag wala kay communication gift. Even if you are not a pastor teacher, even if you are not an exhortation, wala ka sa gift sa exhortation, bisan pag wala ka sa teaching, bisan pag wala ka sa evangelist. Pero kung ang imuhang gift naka sa giving, and then you teach, kay naa kay mga doktrina nga natun-an na, katong mga formations, and then somehow nagatudlo ka, I will tell you. Again, principle, you have to learn to learn. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nagtuumang kata nga ang pulong sa Ginoo magpabilin hangtod sa walay katugtuban. And then learn to teach. And then teach so that others can learn to teach. Kasi kung dili ko magtudlo, or kung ikaw dili ka magtudlo, kung pananglitan nakapatay another 50 years, kung pananglitan, kuhaon ko sa Ginoo, mauna ko, and then wala ni siya natudlo, must stop ang pag-carry over sa baton. We are in, unsa ng dagan nga relay. Okay? Naata sa relay. Gina-hand over na ako sa inyo ang baton. And then kamo po, i-hand over ninyo ang baton. Nga kung ang Ginoo nagatanaw sa inyo nagatanaw sa ako ang faithful nato ni siya gina-fulfill, we will always get that privilege to have that crown of glory. And what is the ultimate goal? Ultimate goal, sovereign will. Kasi itong sovereign will, kung may nungdaman nyo sa ato ang lesson, sovereign will, gusto luwason sa Ginoo ang tanang tao. Pero kinsa man ang magsangyaw, kung dili ta mag-istorya, dili man ang Ginoo munaog diri para siya ang mag-preach sa palengke. Or dili siya munaog para i-share ang kamatuoran sa imuhang classmate. Kung dili, kita mismo gitagaan og katungod to share the truth. So again, sovereign will, gusto sa Ginoo nga luwason ang tanan. What about ang motivational will? Gusto sa Ginoo nga mamahimo kang susama sa kinaiya ni Jesus Christ. Ug mahimo lamang na siya nga ma-realize kung always na nagakaon, nagainom sa pulong sa Ginoo. That's the motivational will. We become like the Lord Jesus Christ is in His humanity, full of love, full of joy, full of peace, full of patience, full of kindness, full of faithfulness, full of goodness, full of gentleness, full of self-control, full of humility, full of the mind of Christ. Actually, sa ako ang pagtuon karon di lang kay 9 fruit of the Holy Spirit. Naan ako sa 60 plus. And it takes a while in learning these things. So motivational will, gusto gid sa Ginoo nga mamahimo tang susama kay Jesus Christ in His humanity. What about ang operational will? I-follow lang tong standard operating procedure. Humility, cleanliness, knowing our old man had been crucified, reckon that it is really dead to sin, reckon that we are now alive in Christ, we yield to God the Holy Spirit sa iyang pagpanguna sa ato,
We thirst from the Word. We are hungry of the Word. We obey the Word. And we become prayerful. It's like, ginhawa daw, inhale, exhale. And that's how we should pray. Communicate nato sila. Kung wala ka ginahimo, that's the best time. Or kung may ginahimo man ka, that's the best time to think of Him. Bisan wala nimo ginaabrihan ang imong mga baba. And the Lord sees your thoughts. Every time we talk to Him, we are actually communicating to Him. And then we execute the repetition. Balik-balik lang gina siya. That's operational will. How about geographical will? Naka sa Davao, kung naatay klase every Thursday, come. Learn. We gather ourselves kasi ang mandatos God is, do not forget the assembling of yourselves. And thereby, we can encourage everyone. So that's geographical will. How about permissive will? Pasagda na ka sa Ginoo. When you learn something from the mind of Christ, and then ibutang ka niya sa juncture to make a decision, are you going to apply divine viewpoint? Or are you going to apply human viewpoint or satanic viewpoint? This is trend to righteousness. This is trend to tae. So ikaw gid actually ang mag-decide. And that's permissive will. And then next time, tanaw na to ang crown of life. Okay? So diha lang sa tataman, ako ang oras is already 8:05 nagpasata ka oras. So salamat kaayo. Question so far before ko mag-close. Question. Okay lang? Question diha sa likod. Are we good? Basig na i-question. Kung na-i-question, ato na siyang itako sa ato ang dinner, over dinner, in case na ay mo arise na question. Alright? So, next Thursday, kaluyan sa Ginoo, kung i-provide gihapon niya sa ato ang opportunity, it's my prayer that we learn these crowns kay mao gini siya mohatag og gatong sa ato to move further sa ato ang spiritual life. Kasi kung picture perfect or kung clear ang picture sa inyong mind, how to get this crown, dili mausik ang ato ang ginaingon nga pangalagad. Mangalagad. Kay nasabta nato ang huna-huna ni Ginoong Jesus. So, kung walay question, dukot ta sa atong mga ulo and we will proceed sa ato ang dinner after. Pray ta. Salamat kay Ginoo sa higayon na makatuon kami sa pulong sa Dios. Kalipay kay namo Ginoo na we still have the opportunity to ponder on your words and somehow accumulate the mind of Jesus Christ into our thinking faculties. Ang imuhay lang yung gina-require sa imuhang mga kaanakan, dili actually ang ability. Dili sa kung asa mi naghuman. Kung nakahuman ba mi og high school, human ba mi og doctorate, whatever. Again, ang imuhang economy doesn't recognize anyone's ability but availability ra gyud. So when we are available and somehow we accommodate the word of God, mahatagan gyud og husay or justice ang gingon ni Peter. You grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. So mahimo gyud na siyang ma-realize kung available mi sa pagkaon, pag-inom sa pulong sa Ginoo. And as we move further sa amo ang activity, mag-aambit mi Ginoo sa provision. Salamat kaayo sa dinner that is set before us. We pray, Father, that you'll continue to sanctify the food, that it can give nourishment sa amo ang physical nga lawas. And as we move further sa among conversation, inautpaunta na your name will always be glorified sa amo ang tunga. Balik namo sa imo ang tanan, pagpasalamat, pasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Maayong gabi. Salamat kaayo. Sa mga nag-follow, thank you kaayo. Thank you once again, and we'll be seeing you again on Thursday. Somehow i-discuss nato ang next na mga crowns and mahatagan og husay ang uban ng mga rewards. After sa crowns, this is actually gold, sunod nato ang silver and then the precious stone. So thank you once again. We'll be seeing you next Thursday. Thank you, Ice.